Hikita, damoy ato nababati ha mga MF naton. Nasiring, ikaw nga babayi ka, kailangan mo magpahusay kay para tim asawa maruyag imo nga di ka bayaan. Ano man niya nagpinahusay lugod? Nga, yana, kay diri ka diya babayaan, ang kaso ka waray umilubhan batasan. Amula, magaano man ang paghinusay kung diri ka umilubit batasan. Di ba bisan ka ba pinahusay kung imo liwat asawang malain it batasan diri mo iilubon. Bisan mo pa pag-anhon, bisan ka pa magbusag, magmilyonaryo ka nga da. Waray ito mga mailob na sugal ito. Sanglit diri ito tips nga magpakahusay ka lang, magpasiksi, magpahamot. At diri ito tips kay tips ito pag-asawa para magmaiha ka mo. Ito nga ni nga batasan. Ito nga waray ba masisiring ha imo. Amo ito. So diri ito pampahusay, diri ito guwapo it yung babasihan. Okay?